যতন খাপাংনি হামজাংয়াफोरै जों दिनै स्टेटहुड डे हायकेबा पूर्ण राज्य गठित माने आसानरै हास्टे बरम मानमानि सालनरगै जों दिनै कक सालायना बागै फातार अंखर लायजाक दिनै गोबांमा सैगोरों तै गावमा इन्टेलेक्चुएल अक्रारबाय कक सालायनाय आबुनिल जों गावमा दिनै स्टुडेन्ट रगबाय कक सालायना बागै अंखर लायजाक फाइदिंके जों बर कक लाम सालाय माने आबुनतै कक सालायनाय हास्टे बरम मानमानि साल हायकेबा तिप्रा स्टेटहुड डे आबुन बागै जों दिनै किसा सायमाना बागै फाइलेयो और चिनी स्टूडेंट रक बाय महाराजा बीर विक्रम कलेज नों चिनी स्टेटहुड डे आबुनतै कुन सायदामान 21 January 1972 स्टेबल दङ माने पूर्ण राज्य मर्यादा मामानि आबुनतै नोंखियासो कुन फानाव निन्थाना आइडिया रा दंखिया सायखना 21 January 1972 माना आबुनि मीनिंग अर्थरक बाहाय सायदामान सामिया अच्छा द हामबाय बेलायखनो गांके ते खरकसा निनबुं सादि Ani bubung Monsi Tripura, ang tabo MBB College pori tongo, psychology major lawi. गांके नों जे तिप्रा स्टेटहुड डे माने आबुनो सायदामान बुबहाय बुफुरग ओं Ong mani kito je borok samani 1972 21 January ongo, nga obong sengkaisa sini mane puno gotan hene sengkaisa state obo Manmani omahai da jang simatu inke. तिप्रा चिनी स्टेटहुड डे पूर्ण राज्य मामानि आबुनतै नों बुबहाय वानसुक नों बुसालो जों मांका सायदामान के सायखनाय जों स्टेटहुड मामानि हिंके 12 January 1972 मानो हिंके अबनो पालेमानि हिंखा जेफ्रुवा चिनी त्रिपुरा मणिपुरी ते त्रिपुरा मणिपुर ते मेघालय आसाम तंमानि आफुरवा सेपरेट खाइजागै जनजाति जाति बाय कल्चर बाय आमनतै नचों स्टेटहुड सेलिब्रेट खायो हामबाय हिंगांके अंगते कैसा सिनि बुखुनो जों सिंकुनाय निनि मुं किसा सादि आनि मुं खाप्रिति त्रिपुरा ताम ताम मानामु जों माने जों पूर्ण राज्य गठित अंका आबुनुल जों नंनि वानसुमान ताम यासे स्टुडेन्ट हिसाबै चिथिनां हिसाबै जों बुबो हायमान खांके चिनबाय देबो काहांनाय डेभलपमेन्ट फानां जेस पानांथों किसा सायखना आनि जे कोनिखाय इकोनॉमिक डेभलपमेन्ट आयां साइडो अंगते को एजुकेशन इक्वालिटी आमति रगो हामबाय हिंगे ते खरसा सिनि टाकुकनो बबे किसा कक सालायनाय हिंगांके निनि मुं किसा इंट्रोड्यूस हामबाय आनि मुं सालकादेब बर्मा आं त्रिपुरा यूनिवर्सिटी हिस्ट्री डिपार्टमेन्ट पढिदों हामबाय अंके स्टेटहुड डे चिनि हास्टे तिनि बरम मानमानि साल जों बेलायखन टंथकजाक अंके नरकनि वानसुक मानि के बो हाय जे चिनि ओ जे बरम मामानि यासे पूर्ण राज्य हिसाबै आबुनो नों किसा सायखना गेस स्टेटहुड डे मानमानि om belai chini khata tengani sal tai boi kha ko tongtok mani sal tamni hingkai chini Tripura ha bisi kedek ma romainai chini bubagra rok bai naikol jagi tongmani abuni yagulo jeng Bharat habai mar jarangkha 1949 15 October abuni yagulo Indian Union no jeng habka Indian Union no habmani yagulo jeng full state maya jeng gosrini rajyo C category ni state mano abuni yagulo tongte prai almost 21-22 years ni yagulo 1972 ni 21st January wo जों statehood मानखा statehood मानमानि हिंके अबन define खायो जे ओ state ताबुक सिक्ला सकखा बिनि याकुं लखा याग लखा बमतम बारिखा माने एकटा पुरा बिनि जेटा ताम छानाय सिक्ला सकसुक्का ओ state सिक्ला सकसुक्का हिंके इंडियन कंट्री रूल खाइजागो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नि बिसिंगते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जे राइट्स जे मानथाय सकताय इंडियन जत स्टेट न प्रोवाइड खाइतंगो आबो जों बमानना निंथों चिनि स्टेट बमानना निंथों अब ताकेप्लेथों जों नुगैतंगो चिनि त्रिपुरा हा तरखाय आगि जेसक तंगमनि आबुनसाय जों देबला बुंते एंते तुंते तिनि असुक जरा सकपाकिया आबुनि लगी चिनि त्रिपुरा हानि बर रगनि सेफ सिकिउरिटी बते बारि नांथों हानिबो सारक कमरिता थांथों हानिबो सारक हाव तंगनानि बागै हाव तंगै थांनानि बागै जे मानथाय जे सकताय माननानि नांगो आबो मानथों हानिबो सारक साकनिबो सानो फालि जानानै तानांथों साकनिबो सारक हा कमानानि गिरिना तानांथों सयकक के अल्टिमेटलि कासे कक सानो अ हानिबो सारक अ हाव न मा तंथों अ हानिबो सारकनि तंथाय जाथाय गमायता थांथों अहानि मुकुमु हुकुमु गमायता थांथों अहानि बुबाग्रा रकनि कथमा रक लाइबुमा रक
हानि बसारक न साइमान रिना नोंथों साइमान रियाखै सकलगै तातनै जाक्थों हांके सार नरेश बर्मा सारनो हामबाय हिंगांके खरजा सिकिरं जों साइमाना मोसंगो सार निन्थानि हास्टे बरम मानमानि साल हायकेबा स्टेटहुड डे मामानि आबो चिनि बागै बसक काहामंका जों बसक लावाबन के साइखना ना आमहाय जतनो खाखाम याफार न जतनो ना ना और इते स्टेटहुड बाबा हास्टे बरम मानमानि कोनो साथाके अमनि याफां न किसार गई साना दरकार बेनि लाइबवा कारण जों जतन साइमानो जोंनि राज्य राजाबाई शासन खायो राजाबाई पुसिजाक सुताइया आबाइसिमिया अमाहाय जोंनि राजा अनेक गोजाम जोंनि राज्य त्रिपुरा राज्य अनेक गोजाम राज्य गोजाम हास्टे केवल न या 184 जना बुबाग्रा और राजस्थान खायलांका केवल न 178 केवल 143 किन्तु जेसबां थों फियाबा एवं बिसि बाहाय न केवल 2500 केवल 3000 आबो जेसबां थों फियाबा अ कांग्रेस হয় कारण जोंनि भारतबर्षआवबो जोंनि भारताव 300 से गोबां राजा दङ राजा राजस्थान खायथांका ताई जोंनि हायुङाव गणतन्त्र आसुमा सिगां যত देशनो राजानो हाबुसिलायो बुजिनो थांका अरसे गणतन्त्र शासन व्यवस्था फायो हंके चीन अमाहे आसे कड़क जे 178 फांथों 84 फांथों बा 143 जना फांथों अब कक फेले बुंतंगो बिसिन टिपो फिया बा माहे कड़क একটা বসংনি একটা বুবরা বসংনি आसे गदगमा आसे कड़क आसे राष्ट्र खायलांका आपतै हुक मुकुमो ताई हायुङाव दंदंग्लिया गाबके सेमिया गरिहिन मानो हिंगाके अरो पाछाक तीन भुव ग्रांका और त्रिपुरानी बिबिक्रम किशोर मानिक्य बहादुर बिबिक्रम किशोर बस पाछाक बौथिकिया 17 मे 1947 बिसुओ असा साइनता मामा सिका 1947 बिसिनि 17 मे बौथि थैलांका फियाबा बिबिक्रम बहादुर सांगाति गणसक गोरों बरक गोरों गणसक फानगोनां देश विदेश गुरिजाक बसाइमानका जोंनि भारतबर्ष स्वाधीनता मानसिनाय दातिनो एवं स्वाधीनता मानना उल जोंनि राज्योआव जे आसे 300 जन से गोबां जे राजा सुत कटर चिकन राजा दं माने बर केव राजा दंलाक बेबादुआव बरं राजा तो शेसिंनाय बआबो साइमानखाबो साइमा फरे बाफुरुन हंगा एवं सुताइया स्वाधीनता मामा उल जोंनि भारतबर्ष बागनेंनाय हिंदुस्तान पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान पाकिस्तान के आबोथैनाय हयतो गन्डगोल साव ब्यांग फाइटिं थांनाय आबोथै प्रश्न कका साइमानो हाके चिनि जे तीनटी हास्टे ताबो जे बांग्लादेश आफो पूर्व बांग्ला आवबो पाकिस्तान नो क्लाजे बाबो सं मानखा हाके आफ्रोनबो बोहंका जे बोतो पाछा बुबाग्रा बो साइमानका बोहंका साइनता मामलुलो जे चीन जे हा भारतवर्ष हिंदुस्तान अर्थात भारतवर्ष योगदान खालामनाय एवं आखा संखा 1967 सननि 28 एप्रिल अर्थात बथिमानि कয়েক मास सिगांसो बसिका 17 मे हायदिबा आपन बहाके आमै बसखाफोर आपन बसाका या 28 एप्रिल तारिखआव 1967 सननि जे साइनता मानमौल जोंनि त्रिपुरा भारत डोमेन बाय भारत राष्ट्र बाय योगदान खालामनाय अर्थात पाकिस्तान बिथांया कारण पाकिस्तान को आपको पूर्व बंग पाकिस्तान बहु साइमानि दं आपरो अर्थात बतो वांसक करो हिंगाके हाके आबोथिनो अगे बतो हाके आबो जतो साबो आबोनि बथिमानि कय मास बानो कोनो 1947 सन तिनि भारत साइनता लामनखा साइनता लामखा आफ्रोंगाके पियाबा आफ्रोफानो केन्द्र राजत तंखो बथिफुरुबो बथिमा उलंख तामखा जे जेहेतु किरीट विक्रम बिन बसला राजा गुनाय जदि आप साइना तो याको बथिमा सिंहासन कगुं लाखिया आके आफ्रु किरीट विक्रम आफ्रु तो नाबालक बिसोर नाबालक फानो बिनि बुमा कांचन प्रभा
bani raja ne ngai bo region namno region ingkabo region ngai ung khangkabo hingga ke hakena akino bo bothima sekang bothima ulo je August maso ya kantom proba o 8 tarik August sainotang ingmasakang be kiri bikrom no beni yasak song atau beni uttaraधिकार kiri bikrom no rasak na pia ba pun nabalok ma ba no kantom proba bon niji রাজপথে নীতি গঞ্জাই আপনার রিজেন্ট শাসন ক্ষমতা ইয়াগুনা খাবো এবং একটা মন্ত্রিসভা ছোটখাটো অরং তিনে গঠন খাইয়া হিংগাকে ওলোকে এই যে বৌগান শক্তি যে বল যে খাস করি কানাখা যে বীর বিক্রম বথিমা সেকাং যে 12 বর্ষ ও স্বাধীনতা মামার পরে 12 বর্ষ বা যোগদান খাইনাই চিন্তিব রাজ্য হাকে একদিন দিয়ে আপনার তাম হাঙ্কিং তামকা 1949 সননি 9 সেপ্টেম্বর अब कांचपुरबा दिल्ली थांगे जाए और ते क्लिप भी करने जाए वो भारतवर्ष जुगदान बाकी चुक्ति वो बसाई करेगा कांचपुरबा अब उनका बैकग्राउंड जोंजे पूर्ण राज्य मामानि ताबुक सागजरा अंगे चिनि बाई काहाम नंखा अब हायनो वानसुना काहाम तो ना अब तो परिवर्तन तो अब तो कुछ असुविधा खालामिया आगे इसलिए जे राष्ट्रतंत्र नहीं था क्या एमन तो ऑटोमेटिक तो बोल आगुई दङ पियाबा पूर्ण राज्यमा परे त्रिपुरानि आमूल परिवर्तन थाके आमूल परिवर्तन तो कुन प्रशासन दिग दियांथों सामाजिक दिग दियांथों कालचार विभिन्न दिग दिया जे परिवर्तन नोंखा आबाद कुन बुक करे जों आरो स्टेटहुड दे मामानि आबनो तो जों सायमालायखा अंके बेलेकना हामबाय जों लाइफ मनि कक सायमांका जोंनि स्टेटहुड मानानि सेकां हामबाय हिंगे सारनो जोंनो जरामान बागै आं दिनै कक्साना बै फायमा हांके जों स्टेटहुड दे हास्टे बरम मानमानि साल पूर्ण राज्य मानमानि साल नों अमनतै तावान सुक जोंनो किया सायखना सर जों स्टेटहुड मानमानिंका 21 January 1972 जों पहिला चिनि त्रिपुरा हास्टे बो भारत हाकननि कायसा हास्टे हनै गसिना हारजाका चिनि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रगबो जोंबो इंडियन गवर्नमेंट कायसा स्टेट बा जोंबो बरं हाई डेवलपमेंट मसंगो लाइक फॉर एग्जांपल दिल्ली रगो तेबो एजुकेशन काहाम अरन स्कूल रग तेबो अब डेवलप अंजाक बट चिनि नॉर्थ स्टेट हाइकबो त्रिपुरा अररंनि एजुकेशन सिस्टम रग आसक आं बखानि मतंग जागियाखो तेबो डेवलप अंगना मसंगोता स्टेटहुड दे नरक तो खनाकाना जों पूर्ण राज्य मानमानि निनि वानसुक माने ताम जों पूर्ण राज्य मानमानि उलो जों ताम मानखांके चिन बगैचा प्लस नों यूथ नों पयना रंनो ताम हनै मेसेज रनाय आबो किसा नों सायखना रे जों चिन त्रिपुरा गो स्टेटहुड मानमानि ताबुक बाय 53 इयर्स तंखा हायनो हाय चिनि खरकनि स्टुडेन्ट मालेफिका बुकु खरकसा चिनि ताखो खरकसा निनि मुं किसा याखिलि देब बर्मा हामबाय निनखे सानिया देब बर्मा नरजतन सायमाना स्टेटहुड दे जों हास्टे बरम मानमानि साल अ हास्टे बरम मानमानि साल नरं ताम हनै वानसुक बुबा हनै वानसुक माने के ताक साना थांगा के आमो आगि इंडिया रक लाइक सिंग त्रिपुरा जेफ्रु इंडिया रक मार्चंगो आफ्रो सिगां तो जेमन जतो सिंग जे स्टेट जमाना नांगमानि पावर आमो हाय गरैखो आमो हाय मायाखो तापरे कायसा तापरे आमो पाइसिनि 21 January 1972 जों आ कायसा राइट मांखा सिनिया स्टेटहुड नि जता सिन जे नांगमानि पावर रक स्टेट नि बागे जे सर्वाइवल बागे नांगमानि जे चलना बागे आमो नांगमानि सिंगा मांखाया हमतिखने सिन स्टेटहुड नि पावर मांखाताम हामबाय इंगे बुकुक नों किसा हाबनो 21 January 1972 सालो जों जे स्टेटहुड नि पावर मामानि परे जों बेलायना तंथका हायपनो जों आमसुबै पाइगलाकते बसिनि एडुकेशन ताइ गोबां मा गामि लामा रक आमरकनि बागै सोंतेबो माने काहाम खलायके जाव निनि मुं किसा नरक खरनि मुं किया सादि आनि मुं हुंके ममता देब बर्मा आं वुमेन्स कॉलेज 3rd सेमिस्टार परि दंगो आनिके सुक्तारा देब बर्मा आं 5th सेमिस्टार परो वुमेन्स हामबाय हिंगाके स्टेटहुड दे जे माने नों साइदा मान बुबो हाय स्टेटहुड दे मीन्स तामो
means mane asuk shawi man ya phano mane ani je shaiman sa khangka hanke statehood mane no jeng mane je tongman state tongwi tongmani abono mani tongmani no no hono sar abusuk no shawi man suguta asuk to saiman ya Hambai hinga ke nini wan sungmarok tam mana musung statehood ungmani ulo chini mane ani wan chuk mung hingke to chung to kaisa tabuk student hingke student ni bagai hingka hingke chung mane student ni bagai no sujog subida nayuta mane chung tabuk porina ni hoyte rok shebrok naito guta chini je man thai rok no jara chung student sani ton mani oborok no chung manda mu chunguta hangke te khoksa jeng kya nungche saikhan statehood de no nung bahai saiman bubu hai nung saiman abon saikna মানে আং সেমান মনে মতে হিংকে তো আগি সং যে তংমানি সং তো আগি রাজানি স্বাধীনতা তংমানি আমানি পরেও সং ইন্ডিপেন্ডেন্স মামানি পরেও 21st জানুয়ারি 1972 সিনি ত্রিপুরা সেপারেট স্টেট বা তাম সানাই আলাদাভাবে স্টেট চংলাই রেজাখা তিনি নিকক লামংখা ত্রিপুরা স্টেটহুড সাইমানো যে ত্রিপুরা ইন্ডিপেন্ডেন্স country tongmani state tongmani India o hapka 1949 apun pore state unkha district hisebe hapmani India o state unkha state ni pore full fledged state unkha 1972 ke o statehood manmani sekang ebong manmani ulo Tripura ni artho samajik poristiti इकोनॉमी बाहाय के सुकांग हिमका सुदा सलाई जाखा उदा उसलुका आबति तिन कगलाम जों क्लासरुमाव हालायमानि आबो पाइसबियाखौ स्टेटहुड तामनो हिन आबो कक सराय के सबाई साजागियाखौ जों बु परिस्थितियाव गलायनाय इन्डियान फेडारेशना मा हाबका सामाजिक अवस्थान चिनि तामतमनि आबनतैबो आलायनानै नांगौ एकाडेमिकली कुनु एरिनाव आबो परिष्कार खलायनाय केबनो सामानिबो खोनायाखौ आ जराव माने भारतीय स्वाधीनता संग्राम खलायतमनि आबो पाइथाक जागाव सगिनानि बागैनै बेलायके मुसुंलायतमनि जरा माने 200 বছর পরাধীন তঙ্গই ভারতবর্ষনি आ जरानि नेतार गांधीजी থেকে শুরু করে বনলগি লালা লাজপত রায় যারা স্বাধীনতা সংগ্রাম খলাই ফাইনাই রক বরক লাস্ট অবস্থাও সগৈনাই রেজাল্ট माननानि बागै चाइतलागतमनि जरा त्रिपुरा हंकैब 1946 हंकनो राजा थैबाय पाइनाय स्वाधीन शेष राजा महाराजा वीर विक्रम मानिक्य थैका 46 थैका हंके लिगि लागायनि थाखा नखुंनि बुबाग्रा करै के जा आंगो आबहाय हंके अराय पराय नांमा हायखा फान्डिं रं राजकोष रां बागे खरसुंखा साबो आबो बुई चाइ तंखा फुंगो साबो जाखा सारिगो साबो जाखा बाहाय थिकरिंखा इनके प्रशासन कलाप्स नि थाका डिसिप्लिन करि इनि थाका आ जराव এই অবস্থাও কলাইনাই ত্রিপুরানি সামাজিক পরিস্থিতি বেলাই জটিল এবং লিগি লাগাই ইংগি থাকা आबनो काटिनानि बागैनाय महारानी कांचन प्रभा ने उनकोलोगो जारा बनो बुजगनाय रक प्रशासन बुजगनाय रक सानाय रक हाइसिं दि दैजिंति राजा बा रानी साइसिम तया राजा नि उनकोलोगो बरक तंगो रानी नि उनकोलोगो बरक तंगो जारा शासन खुनि बरगनो उपदेश रो आदेश रो साजेशंस रो बरक साका जे इंडियाव हाबसिदे बाक्सा हंका जे हाबिया बाक्सा हंका हाबसिनाय हाइ हिनिनाय मोटामुटी एक सामाजिक बितर्क बुंखा फाइनाली इंडियाव हाबसिनाय हाइनो लाइक সেই হিসেবে আপনি পরে না ইন্ডিয়াও হাব 1949 অক্টোবর বর্ষণর কাম করে চাই মানে 15-16 অক্টোবর তো কে তাম মানখা ইন্ডিয়াও ত্রিপুরা হাব মানে আব
সি ক্যাটাগরিনি ইন্ডিয়ান প্রশাসনিক স্তরে মাত্র সি ক্যাটাগরিনি ডিস্ট্রিক্ট হিসেবে চাব অত বড় কাইসা রাজ্য তাবুগড় চীনের 8টা ডিস্ট্রিক্ট কিন্তু আর যারা অনলি ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট আও সি ক্যাটাগরি ডিস্ট্রিক্ট হাইকে চাহাবো ওকে বনি সারা বছরনি বাজেট রকছা জরার 200 টাকা রকছেন না তো হাইকে হাবইনাই খরচা ডিএম ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট খরচা কমিশনার বনি আন্ডারে সে প্রশাসন চলিত আবার 1945 পরে ওলা ফাইনাই ইলেকশন খা শচীন্দ্রলাল সিংহ প্রথম চিফ মিনিস্টার খা কিন্তু ফুল প্লেজেড রাজ্যয়া কমপ্লিট স্টেটহুড মানিয়াখো আবার 1972 ফাই মানফাইকা স্টেটহুড মানমানি লগে লগে ন বনে প্রশাসনিক সেট আপ কতাল খালাইং ফিকা শিক্ষানি ব্যবস্থা খালাইজাখা রাস্তাঘাট পানীয় জল যেটা সাধারণ বরকনি মৌলিক নাংকুংমানি মানি রক বরক নামজাখা সাই থেকে লিটারেসি রেট বো কিসা কিসাকে বাড়িখা কিন্তু কক থাইসা সাথে খালাইও जों যেহেতু kokborok ডিপার্টমেন্ট পড়াশোনা খালাইলাই দङ kokborok নতুইনাই আ জরানি সিমি যে ডেভেলপমেন্ট তংনানি কক আবো ইংলিয়া আ জরা যে সামুংনো ইয়াগো নানানি কক অন্তত ভাষা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আ সামুং নাজাগলিয়া তাই অন্যান্য যে পলিটিক্যাল যে ক্রিয়াকর্ম আপনি প্যাটার্ন রক বাড়িখা ইলেকশন 30 জনা মেম্বার তমনি বিধানসভা আবার 60 জনা আংখা লাইক আদার স্টেটস ইন দ্য নর্থ ইস্ট গোबांमा আধুনিক কার্যক্রম রক নাজাখা বনি রেজাল্ট जों তাবক ভুখলাই দङ অরব গণতন্ত্রনি ভারতীয় গণতন্ত্র দ্য লার্জেস্ট ডেমোক্রেসি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অবনতিনাই কাহামদাংখা হামিয়াদাংখা তাই তামো তামো খালাইনানি নাংখো আবার বিভিন্ন সেক্টর আলোচনা রং দङ একাডেমিক সেক্টরাव আবহাইকেনা আলোচনা গই দङ তাই তামো তামো স্টাডিং নানাং গণতন্ত্রনি যে প্যাটার্ন বাহিকে চেঞ্জ নানাং আবতিরুনিতে গোबांमा বিশেষজ্ঞরা মতামত বরুই দङ ओमफ्राय এই যে এক্সপেরিমেন্টেশন আওয়ার ডেমোক্রেসি ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেসি আবনতিব আলোচনা গই দङ পৃথিবীনি গোबांमा কান্ট্রিজ মেনি কান্ট্রিজ অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্ডিয়াও ফাইনাই ইন্ডিয়ানি ডেমোক্রেসি বাহিকে চলি দङ বনতিনে স্টাডি খাইফাইও পার্লামেন্ট ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট যেটা সংসদ হনো আর বিপিএসটি রিনাই কাইসা ডিপার্টমেন্ট দङ বিপিএসটি মানে ব্যুরো অফ পার্লামেন্টারি স্টাডিজ এন্ড ট্রেনিং আর সারা পৃথিবীনি गोरों रक एडुकेशनिस्ट रक फाइनाय ट्रेनिं ना फैयो बरंनि कान्ट्रिज बाहायके हाउ टू एप्लाई डेमोक्रेसी बरंनि राज्य बरंनि देश आवन बाहायनाय पढ़ाशोना खालायफायो सुतरां इट इज ए very big institute parliament Indian parliament itself is a very biggest institute for studying democracy in the world so অমথাঙ্কা আইন প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক স্তরনীতিক জনগণনি যে মানমানি আবো 1949 जों যেভাবে হাবো যে অবস্থা হাবমানি আবো কৃষা সাধারণ পিপলস রনি যে জীবনযাত্রা আবো কিসা কিসা চেঞ্জ খা যে আং ভাষা প্রতিষ্ঠানি কক সামানি ভাষা প্রতিষ্ঠা তিনিকেন जों তাই মানলি মাইয়াখো হাইনি মালিয়া কারণ एम ए जरानर परिलेसि दंगो हंके चिनी जराव तो एम ए कखनो तिने वांसुंगै जराफान मानिया इभेन इन आवर डेज जखन चराय फुरो रगो kokborok बाय स्कुल के उमा थांगना थांगै मानना अन्तत स्कुप मानना kokborok फरायनानै आबो सुरुक्रि কিন্তু nobody thought at that time সেই সময় কেউ ভাবতো না যে kokborokে এম এ পড়া হবে
এম এ পরে 1 পড়া হবে আবার ক্লাস 1 ক্লাস 2 পর্যন্ত আবার সাজাই গেল কিন্তু তাবুক তো এম এ অলরেডি কাপল অফ ব্যাচেস পাসড আউট ওকে এই যে পাস খাই নকরি থাকনাय একবার সোসাইটিও সইকা দে হ্যাভ এন্টার্ড ইন দ্য সোসাইটি আরও থাকি মালাইখা বরং এডুকেশন আরও যে মানাবো থাকি শেয়ার খালাইকা সোসাইটি ইজ গ্রোয়িং আপ মেনি থিংস এখন এই আদিবাসী সমাজে মানে ককবরক ভাষীদের সমাজেও শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটিকা তো হাইকে অমন ওই যে ডেমোক্রেটিক যে মূল আদর্শ গণতান্ত্রিক চেতনা এবং সেটাকে কাজে লাগ অ্যাপ্লাই টু ডেমোক্রেসি যেটা ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীকে শেখাচ্ছে সারা পৃথিবীর মানুষ যে বললাম ওই যে বিপিএসটি ব্যুরো অফ পার্লামেন্টারি স্টাডিজ ইন ট্রেনিং সেখানে এসে পড়াশোনা করে তো অমংখা যে চিনি বিগিনিং মানে শুরু থেকে এখন অবধি যে প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তি তার মধ্যে সব কিছুই সমাধানই থাকা হাইয়া তেমন গোबांमा কাতাল প্রবলেম ফাইপিল কাতাল নতুন সমস্যা তৈরি হয় সেগুলোকে উত্তরণ খাইনানি বাগানে কাতাল ওয়ে আউট বো নখরি দं আবনো ডেমোক্রেটিক পদ্ধতিনি সাতাই তিনি এত বছর পরে আবার নতুন একটা বছর একটা দিন আসে যখন আমরা ওই স্টেটহুড যেদিন পেলাম সেটাকে স্মরণ করি এটা স্মরণে ইট ইজ এ রেড লেটার ডে ইন আওয়ার লাইফ এডুকেশন লাইফ ইন সোশ্যাল লাইফ আমরা স্টেটহুড পাওয়ার পরে তাকে সেলিব্রেট করা শুরু করেছি এবং তার অর্থ মানে হলো এটা যে সমস্ত সমস্যা আমাদের তৈরি হয় সেগুলোকে কাটিয়ে ওঠা এবং নতুন করে নির্মাণ করা দেশের জন্য সমাজের জন্য জাতির ইউনিভার্সিটি ক্যান প্লে এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কান্ট্রি সোসাইটি ইটসেলফ তিনি আসন্ন সাচিনাই আই কনক্লুড দিস লেকচার টুডে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান आसक जरा जों हास्टे बरम मानमानि सालनारoi कक सालायका कावंगमा चिनि स्टुडेन्ट रक बाय हायके चिनि कावंगमा इंटेलेक्चुअल बर रक बाय बरनि मतामत खाना लायका बर टाम साका स्टेटहुड देनो तिनाय हांके बरनो जतन खाका हामते हामबाया परो तिनिन बे आसनंसिन जतन हामबाय खुलुमगा।